होचंती आमर पिता गायत्री होचंती आमर माता माने बापा माँ पाखे जमी बसवा से भाई भाव बसवा पड़ो किए बसुले जाच से किए बसुले ना होचंती किए बसुले ना सबरी बसुला सबरी किए जान सबरी किए गला हाँ माठी को देखिले गुरु किए जान गुरु ना गुरु कही कौन कही जे कि तुम्हें एमती भाव बसब जे कि एमती भाव भगवान तुमको देखा देवे मु जानीपी मो दिव्य दृष्टि मु जानीपी तुमको दिने ना दिने भगवान तुम कति आसवे तुमको दर्शन देवे से केमती बसते ना गुरु को कथार सी कौन कले पूरा निज मन को समर्पित करते जो द्वारा कि दिने भगवान दौड़िकी आसते केमती भाव बसते ना प्रत्येक दिन सी भगवान आसवा पथ को सी अपेक्षा कर बसते कौन करते ना हूँ प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त उठी आगे से जगह को कौन करते परिष्कार करते कारण मो प्रभु आसवे मो प्रभु पाद कमल तेणु कंटा बासीज सी कौन करते से रास्ता को सब सब कंटा काढ़ी सब परिष्कार करदे मो भगवान मो पाखे आसवे एवं फूल तोली आनिकी से रास्तार सजाऊे कहीं भगवान का पाद जमी कंटारे न बाजू कहीं मो प्रभु पाद हूँ कमल हाँ से कौन करते ना फूल सजाई आउ कौन करते भगवान आसवे केमती कौन आसवे खाइबे कौन आम घर को अतिथि की आसवे सी मो घर को आसवे तेणु मुझे कौन करी कि खाइबा देवी मो पास तो किसी ना से कौन करे ना जंगल को चली जाती जंगल जा कौन करती ना अच्छी सब कोली सब जी सब फल सब थी सब बाछ खुंटे बाछे आनी तो चाखिबे जोटा मीठा रखिए जोटा पिता खसा फिंगिदेवे एमती राति खोपाड़ शुईजे मन दुखरे कांदी शुई पड़े पुणी किसी दिन एमती बीते केते वर्ष बीतीगला प्रत्येक दिन सका उठती ये कम करती पुणी जो अनेक वर्ष बीतीगला से बुढ़ी होगले ठुकुर बुढ़ी होगले तथापि से गुरु कथा को कौन करता मानि था सब दिन कहीं गुरु किए ना गु अर्थ अंधार रो अर्थ आलोक जे आमको सी सत्यर आलोक आड़ पहुँचे पारती से सदगुरु से गुरु होती कौन आम जीवन गति पथ को चेंज कर मैंने बदलैबार शक्ति पाखे थाए जे आमको नहीं ईश्वर के पाखे पहुँचे पारती से गुरु को माने गुरु ही सर्व ईश्वर गुरु ही साक्षात ईश्वर बोली आम समस्ते मानी आम दर्शन कौच आम शास्त्र कौच से गुरु होती ईश्वर तेणु से गुरु को ईश्वर बोली मानिकी से कौन करते कथा को मानिकी काम करते दिने समय आसला भगवान आ सही पारे से बाट दे चली आसिले कि से भगवान देखी देखी कि तथापि से कौन करते जापारे जे ये मो भगवान मो पाद देखिकी से जापारे एवं पाद धोते निज आखिर लुहरे आखिर कौट गंगा जल आनी नथिले कि जमुना जल आनी नथिले सी कौन करते ना निज आखिर लुह को से भगवान के पाद को धोई देते मो प्रभु आसिले केते श्रद्धारे नहीं कि से अईठा कोड़े खोते आम सेमती बसवा हैं तुमने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान आज लोक मैंने भगवान डाकुं हैं भगवान डाकुं भगवान आसुना आसन कि डाकिला किए सबरी डाकिला आ कि डाकिला दासिया बाबू डाकिला भगवान डाक ना दासिया बाबू कौन कही नना जो नना पूजा करती जगन्नाथ को कहले नना ये नड़िया नहीं जाओ नहीं जीव जगा दीदी दुई हाथ बढ़े यदि नब ताने तुम्हें हूँ नड़िया दब चिंता कर केमती भाव से कही ये हूँ जातिर अछब जाति से नना को देले नना कही अछब जाति ता हाथ रू नड़िया नब ये पागल है बोधे ये पागल हो गला ये भावना करी से कौन हो से कौन ना कहले दासिया कही जदि दुई हाथ बढ़े ने ताने दब न फेरे आण ये कौन कले ये कौन कले ना नड़िया टी कानी बांधे गामछा बांधे पूजा फाट सरीगला लास्ट जो गामछा टाणिले नड़िया बंधा ओह बाहुरी दासिया बाहुरी देखा सी कही आम देख कहवा जिते से कहते हे जगा हे कालिया जगतरनाथ जगन्नाथ बालीगाँ दास कही बाहुरी कही ये नड़िया तु दुई हाथ बढ़े नबू ताने तू ने न मुझे फेर ये कहला बेले कौटी से दुई हाथ आसला
ଓଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା। ସେଇଭଳି କେମିତି ମାନେ ପବିତ୍ରତା ହେବ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଅଛି ସେଇଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପାପ ଅଛି, କାମନା ଅଛି, ବାସନା ଅଛି, ସେଠି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଅହଙ୍କାର କରିଥିଲେ ସେ। ଯିଏ ଅହଙ୍କାର କରିବ ସେ ପାଇବନି। ଶାଲବେଗ, ଶାଲବେଗ କ'ଣ ବାଲିରେ ରଥକୁ ସେ କରିଥିଲେ, ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିରେ ରଥ ଟଣି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଶାଲବେଗ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ, ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାର ରଥ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। କାହିଁକିନା ଆମ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଗେ ଯୋଗେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ନା ଭଗବାନ ବଡ଼? ଭକ୍ତ ବଡ଼। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ବି ଭକ୍ତକୁ ସେବା କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ପଢ଼ିବ ଜାଣିବ ଯେ କି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବଳିରାଜା ଭଗବାନକୁ ପାତାଳକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ। ବାବନ ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ଚାପିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ତୁମେ ସିଆଡ଼େ। ଧୋଇଲେ, ଠାଣିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କ'ଣ କଲେ? ଆରେ ସେ ନାରାୟଣ ନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରୂପ ବଦଳେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲେ ଭଉଣୀ ହେଇକି। ଭଉଣୀ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କାହା ହାତର? ବଳିରାଜା ଉପରେ। ସେଠି କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ତ କିଛି ଦେବ ନା, ମୋତେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରପାଳ ସହିତ ମୋତେ ବାହା କରିଦିଅ, ଦ୍ୱାରପାଳ ସହିତ ମୋତେ ବାହା କରିଦିଅ। କାରଣ ଜାଣିଛ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇଏ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିପାରିନି। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲେ ନିଜ ରୂପ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ିଦିଆ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କର, ମାନେ ସେମିତି ଭକ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ମନ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକି ନେଇକି ସୁନା ଥାଳିରେ ପରସିଥିଲେ। ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ, ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରେ ଚିହ୍ନ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରେ ଚିହ୍ନ, ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ, ଭକତ ତୋ ପିତା ମାତା, ভকত তো বন্ধু, ভকত তো পিতা মাতা, ভকত তো বন্ধু, ভকত নিমন্তে তোর নাম কৃপা সিন্ধু, নাম কৃপা সিন্ধু, একা তু ভকত জীবন, একা তু ভকত জীবন, ধেনু পছে পছে বসা, ধায়ে ক্ষীর লোভে, ধেনু পছে পছে বসা, ধায়ে ক্ষীর লোভে, ভকত পছরে তুহি থাউ, সেই ভাবে থাউ, সেই ভাবে, একা তু ভকত জীবন, একা তু ভকত জীবন, ভকত নিমন্তে তোর শঙ্খ চক্রে চিহ্ন, শঙ্খ চক্রে চিহ্ন, একা তু ভকত জীবন, একা তু ভকত জীবন। बोले गायत्री माता की জয়। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନେ ମନ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ବସିବା ପବିତ୍ର ମନ ଭିତରେ, କାରଣ ପବିତ୍ର ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ସେଠି ଭଗବାନ ଆସିବେ କି? ଆସିବେନି। ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା, ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିବେ କି? ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବା, ସତ୍ ବାଟରେ ଯିବା, ମିଛ କହିବା ନାହିଁ, କୁମାର୍ଗରେ ଯିବା ନାହିଁ, ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଯିବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ଯିଏ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଥିବ, ସମୟ ହିଁ ଭଗବାନ,
ସମୟକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଯଥା ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ, ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ, କୁପଥ କରୁଥିବ, ମଦ ଖାଉଥିବ, ମାଂସ ଖାଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ଖରାପ ବାଟ ଯାଉଥିବ, ଭଗବାନ ତା କତିକି ଆସିବେ? ଆସିବେ ନାହିଁ, ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ ବାଟରେ ଯିବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମ କତିକି ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାମ ହାତରେ ଜଳ ନେବା, ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ମୀନ ମୁଦ୍ରାରେ ଢକେଇ ରଖିବା। ମନ୍ତ୍ର ଶେଷରେ ନିଜ ଛିଞ୍ଚେଇ ପଡ଼ିବା, ଭାବନା କରିବା ଆମ ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଏ ଭାବନା କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବା ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ପାଖରେ। ସେମିତି ବସ ଧରିନିଅ। ଧରିନେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି, ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ସରିଗଲା ପରେ ନିଜ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଓମ୍ ପବିତ୍ରଃ ପବିତ୍ରୋ ବା ସର୍ବାବସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗତୋऽପି ବା ୟସ୍ମରେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ସବାୟାଭ୍ୟନ୍ତରଃ ଶୋଚି। ଓମ୍ ପୁନାତ୍ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ପୁନାତ୍ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ପୁନାରତୋ।